इमाम इब्न आबिदीन शामी ने 5वां उसूल ये दिया, फरमाते हैं अगर किसी के कुफ्र के ऊपर और इर्तिदाद है कि इस कौल से ये काफिर हो गया, ये मुर्तद हो गया, वाजिब कत्ल है या नहीं है, इस तरह का इख्तिलाफ जब आ जाए तो फिर आप 5वां उसूल देते हैं, सुन लें सफा नंबर 344 पर। फरमाया कि फिर उस कौल को इख्तियार करें जिसमें किसी की जान और माल की हिफाजत होती हो, उस कौल को मुकद्दम रखा जाए। अगर 2 कौल मिल जाएं अलग अलग, तो जिस कौल में किसी की जान की हिफाजत होती हो या माल की, उस कौल को मुकद्दम रखा जाए, और जो कौल कत्ल के वजूब पर दलालत करता हो उसको तर्क कर दिया जाए, और जो कौल कत्ल से बचाता है किसी को, यानी कुफ्र से और कत्ल से बचाता है, उस कौल को अपना लिया जाए। अब आप अंदाजा कर लें। इसलिए फरमाते हैं कि आगे इमाम इब्न आबिदीन शामी बड़ी एक अजीब मिसाल दी है, शानदार, इसी सफा 344 पर, तंबीहुल वुलात वल हकाम वल हुक्काम। फरमाते हैं कि इन अमर दम में खतर और नजीम, इसलिए कि किसी का खून ले लेना, जान मार देना, कत्ल काफिर करार देना, फिर उसके कत्ल का वाजिबुल कत्ल कहना और कत्ल कर देना, इतना बड़ा अमर है कि आपने फरमाया हत्ता लौ फातहल इमाम हिसनन औ बलदतन व आलिमा अन्न फीहा मुस्लिमन ला यहिल्लु लहु कत्ल अहद मिन अहलिहा लिइहतिमाल अन यकून अल मक़तूल वल मुस्लिम। वो कहते हैं कि इतना बड़ा हुक्म है किसी की जान बचाने का, जो मुसलमान था उसकी जान बचाने का, कि अगर मुसलमान फौज, हुक्मरान, बादशाह गैर मुस्लिमों का, काफिरों का कला फतह कर लें या कोई शहर फतह कर लें दौरान मुहारबा, दौरान हर्ब, अब वो फतह कर लें तो मुहारिब हैं, हरबी हैं सामने और दाखिल हो जाएं, फरमाते हैं कि उसमें वो सारे लोग गैर मुस्लिम, मुहारिब हो, हरबी, कुफार हो, और उनको कत्ल कर देना चाहता हो फौज या इमाम, मगर उनको इतना इल्म हो कि इन सारों में एक मुसलमान है, इन मुहारिब कुफार में, हरबी कुफार में एक मुसलमान भी है, और पहचान ना हो कि वो मुसलमान कौन सा है, बकाया सैकड़ों हरबी कुफार है, मुहारिब कुफार, एक मुसलमान है। इमाम इब्न आबिदीन ने लिखा है कि ईमान, इस्लाम और मजहब यह है कि उस एक को जिसकी पहचान नहीं कर सका मुसलमान की जान बचाने के लिए सैकड़ों हरबी काफिरों को छोड़ दिया जाए, कत्ल न किया जाए। हालत हर्ब में, हालत जंग में सैकड़ों मुहारिब कुफार को कला या शहर फतह करने के बाद छोड़ दिया जाए, इस एहतिमाल से कि कहीं एक वो मुसलमान ना मारा जाए, उस उसूल के तहत कि उस एक मुसलमान का खून बचाने के लिए अगर इतनी बड़ी खता भी करनी पड़े, सैकड़ों हजारों मुहारिब जंगी कुफार को तर्क करने की, तो वो कर ले और एक का जान बचा ले। ये इमाम इब्न आबिदीन ने इस उसूल की वजाहत में ये मिसाल दी कि उस कौल को अपना लें जिससे किसी की जान बचती हो और कत्ल से बचता हो, उस कौल को अपनाया जाए। और फिर फरमाते हैं वलो फरदना अन्न हाज़िहि नुकूल क़द तआरदत फल अहवत फी हक़्क़िना अल्ला नक़्तुलहु लिअदम अल-जज़्म बिअन्नहु मुस्तहिक़ुल क़त्ल। फिर फरमाते अगर ऐसी बहुत सी नुकूल, अक़वाल, रिवायात आ जाएं जिनमें तारुज़ आ जाए, तो फरमाते हमारे नजदीक जो अहवत है, सबसे ज्यादा एहतियात इसमें है कि हम कत्ल न करें, यानी कुफ्र और कत्ल का फतवा न दें। इसलिए बड़ी खास बात की है, ले अदमिल जज़्म बिअन्नहु मुस्तहिक़ुल क़त्ल फ़इन्नहु इज़ा दार अल अम्रु बैन तर्किही मा इस्तिहक़ाक़िही लिल क़त्ल व बैन क़त्लिही मा अदम इस्तिहक़ाक़िही, अगर दो के दरमियान दो एहतिमाल आ जाएं, एक ये बहुत गौर तलब जुजिया बयान किया इमाम इब्न आबिदीन ने, फरमाते हैं एक तरफ ये है कि एक शख्स मुस्तहिक के कत्ल है, अगर एक अमर दो चीजों के दरमियान आ जाए इख्तिलाफ कि तर्क किया जाए उसके कत्ल को, मा इस्तिकाक़िही लिल कत्ल, है मुस्तहिक के कत्ल, वो शख्स अपने किसी कौल और फेर की वजह से मुस्तहिक के कत्ल हो गया, मुस्तौजिब कत्ल है,
مگر دو اقوال مسترب آ گئے ہیں، ان کے درمیان اختلاف آ گیا. ایک قول اور حکم اور فتویٰ یا قول یا احتمال یہ ہے کہ قتل نہ کریں، مستحق کے قتل ثابت ہو رہا ہے تو عدم جزم پیدا ہو گئی ہے، اس میں تیقن کی صورت نہیں رہی. اور ایک یہ کہ ترک کر دیں اس کا قتل کرنا مستحق کے قتل ہونے کے باوجود. ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دینا غیر مستحق کے قتل ہونے کے باوجود. یعنی ایک شخص ایسے کو قتل کرنا جو بالجزم اور بالیقین مستحق کے قتل نہ تھا، اس کو قتل کرنا ایک صورت. اور دوسری طرف ایک شخص جو بالجزم مستحق کے قتل تھا، واجب القتل تھا، مگر کسی احتمال سے اس کے قتل کو ترک کر دینا، فتویٰ نہ دینا قتل کا. ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ صورت ہو کہ جو مستحق کے قتل نہ تھا اس کو قتل کرنا. تو انہوں نے فرمایا کہ جو مستحق کے قتل تھا اس کے قتل کو ترک کر دینا، اس میں احتیاط زیادہ ہے، اس کو اپنا لیا جائے، کہیں غلط احتمال کی وجہ سے غیر مستحق کے قتل مارا نہ جائے. یہ امام ابن عابدین نے مثال قائم کر کے کہ امر دو اقوال کے درمیان آ جائے تو کیا کریں. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص مستحق کے قتل ہے تو اس کا ترک کر دینا قتل سے یہ، اور ایک مستحق کے قتل نہیں اور اس کو قتل کر دینا. فرمایا اس کی بجائے اس شخص کو چھوڑ دیا جائے قتل کرنے سے اور کفر قتل کے فتوے سے، جو مستحق تو ہے مگر اس کا ترک کر دینے کی خطا اس خطا سے زیادہ بڑی ہے. فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے. اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز نے بھی شفا میں لکھا، اس لیے کہ 1000 کافر کو جو واجب القتل تھے ان کے قتل کو ترک کر دینے کی خطا، قال فی الشفاء والخطا فی ترک 1000 کافر اہون من الخطاء فی سفک من دم مسلم واحد. فرمایا اس لیے کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ 1000 کافر جو واجب القتل ہیں، ان 1000 کافروں کے قتل کا ترک کر دینا اگر خطا ہے، اور ادھر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں اگر خطا بنتی ہے احتمال کی وجہ سے، تو کہتے ہیں ایک مسلمان کے قتل کی خطا بہت زیادہ بھاری ہے 1000 واجب القتل کافروں کے قتل کے ترک کر دینے کی خطا. ایک خون کو بچا لیا جائے، اگر 1000 کافر بھی چھوٹ